आमकां इतले ट्युरिजम इतले स्वता येता. दे आर नॉट कन्सर्न अबाउट कलंगूट विलेज एट ऑल. दे वॉन्ट टू फिनिश कलंगूट. दॅट इज देअर इंटेन्शन. आनी वयल्यान ते सांगता इतले ट्युरिस्ट येयले तितले ट्युरिस्ट येयले. ते ट्युरिस्ट कितें पळयतले? कलंगूट बीचार कचऱ्याचे राज्य. कलंगूट हे ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करता काय गार्बेज डेस्टिनेशन म्हणून, असो प्रश्न उपरासूंक लागला. ट्युरिजम खात्याक फक्त कलंगूटचो रेव्हेन्यू जाय, मात तांकां कलंगूट क्लीन करपाक नाका अशें कलंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा म्हणटात. ट्युरिजम खात्याचे अधिकारी एसी ऑफिसांनी बसल्यात आनी कलंगूट हांगा कचऱ्याचो अड्डो जाल्लो आसा. घडये हांगा दुसरो संसडो तयार जातलो, मात कोणाक पडिल्ले ना. आमचे कलंगूटचे नाव पयलींच पिड्यार जाला, मात ट्युरिजम डिपार्टमेंट आमचे नाव आनी पिड्यार करता असो ठोस आरोप सरपंच करता. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक कलंगूट काबार करपाक जाय ते आमकां सामके सतयतात. तांणी कलंगूटान येवन कितें चल्लां तें पळोवचें. ह्यान पयलीं बिचा वयलो कचरो पंचायत मॅनेज करताली, मात उपरांत ते ट्युरिजम डिपार्टमेंट पळोवपाक लागले. मात ते सारकें जमना जाल्यार जबाबदारी आमकां दिवची. कलंगूट बीच हो निवळ जावंक जाय अशें म्हणत सरपंचान ट्युरिजम खात्याची टिका केली. जाली एक वर्स सुमार फाटीं आमी निश्चय मारून डायरेक्टराक धाडलेले. डायरेक्टराक हाडून दाखयलेलो आहे. नवो डायरेक्टर आसलो तो, आतां चेंज जाला डायरेक्टर. सो ताकाय दाखयलेलें, ताका एक लेटरूय केलेली आमी की ती गार्बेज आसा ती इट इज अ आयसोर फॉर द जनरल पब्लीक एंड द ट्युरिस्ट. आनी तिचो तो वास मारता म्हणून ही आतां एक वर्साची खबर. फाटीं परतून एक जालें इन द लास्ट मंथ आमी एक रेजोल्युशन घेतलें आनी ते रेजोल्युशन घेवच्या आदीं हांव ते दोगी वॉर्ड मेंबर एनी आनी फिरू दोगांय आमी सायटीर गेली, तिगाय जाणां. आनी ताका विचारलें बाबा अशें कितें चल्लां काय म्हणून. ही सगळी घाण आनी तुजे ट्रक सारके ना, हांगासर ट्रकान तुमी सेग्रिगेशन करता, डस्टबिनां उडयल्लीं आसा आनी फुडल्यान शेकां आहा, तेजे फाटल्यान गार्बेज आसा आनी तेजे फुडल्यान गॅस बसता आनी तेजे वयल्यान दर्या. सो आमी प्रमोट कितें करता ट्युरिजम गार्बेज डेस्टिनेशन, हे म्हाजेर प्रश्न आसा. आमी तांकां सांगून थकले. आमी आतां एक रेजोल्युशन घेतलें गेल्या मिटिंगेन, एक लेटर ऑलरेडी पावलें तांकां. आमचे कडेन एक हे आसा पळय, हे सगळे ह्यो एटॅच करून तांकां धाडले आमी लेटर. पळय हे कसले ट्रक आनी कसले कितें गोरवां आहा भितर, जानवरां पळय, गोरवां आहा पळय हेजेर. ट्युरिजमाक कांयच पडलेलें ना आयज ट्युरिजम डिपार्टमेंटान कांयच पडलेलें ना. तांकां जाय फकत रेव्हेन्यू ऑफ कलंगूट विलेज. घेयात तुमी, म्हाजो प्रॉब्लम ना. पूण एट द सेम टायम क्लीन कलंगूट ना. कलंगूट तुमी क्लीन करीच ना. केन्नाय हांव नको एक ट्रॅक्टर हेका गार्बेज काडपाक कोणाक दिला तो आमकां खबर ना. हू इज द गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर. आतां ते शेकवाले काडटा, गार्बेज काडिना जाल्यार ते काडटा आनी मेन रोडाचेर दवरता, ते आमी काडटा. दॅट इज नॉट अ इशू. पूण हांगासर हो डांप केला, अड्डो केला, इट बी लायक एनदर संसडो ऑफ मारगांव. तसोच जातलो तो. घाणी पडलेली आहा, ऊंच जायत वयता भितर. कोणाक पडलेलें ना. ट्युरिजम डायरेक्टर इज सिटींग इन हिज ऑफिस, एअर कंडिशन. द डेप्युटी डायरेक्टर काले ऑल्सो इज सिटींग. ताका कोण हांगासर सुपरवायझर आहा तोय नको हांव कोण केन्ना पयला ते. आयज आमकां खरेंच आमची नांव पिड्यार जाल्लेलें आसा आनी हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनीक नांव पिड्यार करता आमचें. आयज अशीच परिस्थिती जाल्या कलंगूटची की कोणूच आमकां कलंगूटाक पळयना. एटलिस्ट तुमी पयशे घेता न्हू, शेकाचे पयशे घेता न्हू, तेंचे गार्बेजीचे पयशे घेता न्हू, ते तरी तुमी क्लियर करात न्हू. परिस्थिती अशी जाल्ली दाबली एमसी सालिगांव जेन्ना आमचे ट्रक मोडलेले आसले तेन्ना कितें केलें तेणींनी आमकां शोकस नोटीस धाडटाले. आतां ट्युरिजमाक कितें धाडटा तुमी? हांवें सगळे ट्रक ने घेतले आतां सगळे A to Z. आनी आमी आतां परतून फ्रेश हें केलां. आमी कलंगूटान 80% गार्बेज क्लिनर्स आसा आनी ते 20% आमी वाड टू वाड धाकटे ट्रक घेतल्या, टेम्पो. आनी वाड्यांनी बिकॉज आमच्या वाड्यांनी धाकटे रस्ते आहा म्हणून ते सायडीच्यान आमी गार्बेज काडटा. पूण आयज तरी पळयतलो ट्युरिस्ट सगळो देंवता टिटूज लेनाचेर. टिटूज लेनाचेर सान तितूर ते शेकाचेर वयता. ती शेकाचेर कितें पळयतले?
हे फोटो मारून ट्युरिझम दीस इज वॉट इट इज ट्युरिझम काय म्हणटाले. आयज नो वन इज इंटरेस्टेड इन ट्युरिझम डिपार्टमेंट टू क्लीन कलंगूट गार्बेज. ते तरी करात न्हू. ते जाले. दुसरे हांगा वचून पळयात बागा. तेणी व्हडली सुवात आहली अबावट 27,000 स्क्वेअर मिटर. आमी जेन्ना पर्रीकर आहलो तेन्ना हांवें तांकां नितळ करून दिलेली, हांव आनी मायकलान. आनी तेन्ना आमी तांकां सगळें दिल्या उपरांत हेणी काडलो टेंडर दिलो फॉर X% फॉर दिसमाचे म्हण. तिचो टॉयलेट घातल्या. ते टॉयलेट ओवरफ्लो जाता आनी ओवरफ्लो जावन ते सोमतें आमचे दोऱ्यान वयता. ते आमच्या नुस्तेकारांक त्रास जाता. ते तुमी वचून ते पळोवपाचें. आमी आतां कितें केलां, थंयसर एक बॉन्ड केला तेजें हे घालून PCC घालून, आनी ते सायडीक जें उदक येता तें बंद केलां. आनी आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां बाबा तुमी हें उदक हितून आनी व्हांवन सोडिनाका म्हणून. आमकां इतलें ट्युरिझम इतलें स्वता येता. दे आर नॉट कन्सर्न अबावट कलंगूट विलेज एट ऑल. दे वॉन्ट टू फिनीश कलंगूट. दॅट इज देअर इंटेन्शन. आनी वयल्यान ते सांगता इतले ट्युरिस्ट येयले, तितले ट्युरिस्ट येयले. ते ट्युरिस्ट कितें पळयतले? आयज तुका तो काले आहलो मनीस डेप्युटी डायरेक्टर, तो कितें करता थंयसर बसून ऑफिसान? आज न्यू डायरेक्टर येयला, तो कितें करता ऑफिसान बसून? और सुपरवायझर्स कलंगूट आहा ते कितें करता? तांकां यो म्हणून सांग, हांगासर कलंगूटान यो, पळयात कितें चल्लां तें. तुमचें तरी डिपार्टमेंट तुमी सांबाळ. नाजाल्यार हँड इट ओवर टू द कलंगूट पंचायत. वी वील टेक इट. अर्लियर आय वॉज डुईंग गार्बेज कलेक्शन at the panchayat of all the sheikhs, right? Thereafter what happened was when Mr. Parrikar came in power 2012, they took over the beach and the sheikh licenses were granted by them. We don't have any issues. तुम्ही लायसन्सा तरी घेता न्हू, तुम्ही फीज घेता, क्लिनलीनेस करात न्हू. क्लिनलीनेस सगळे काडटा, बिचार उडयता. तिचो आतां तूं हांवें आयकलां ते एसपान की तो ते नीलसन कोको बिचाची गार्बेज हांगा हाडटा आमच्या बागा बिचार. कलंगूटची आख्खी बागा बिचार हाडटा, कांदोलीची बागा बिचार हाडटा आनी बागांतली बागान हाडटा. म्हणजे हो हड्डो जाला, गार्बेज डाम जाला. म्हणजे खंय तरी रेस्टॉरंट गार्बेज ओनली. इट इज रेस्टॉरंट गार्बेज ना. इट इज ओनली द रेस्टॉरंट गार्बेज ऑफ द शेक्स. म्हणजे खंय तरी एंटायर कलंगूट ह्या भागांत जी कलेक्शन पंचायती तर्फे जाता पळय तेचेरूय खंय तरी टिका जाता. तर कित्याक ट्युरिझम डिपार्टमेंट आपल्या तरेन काम करिना आनी आतां तुमचेर अशें जालां. तर नॉर्मल कितें जातलें, कोणीय पळोवंक वयतलो जाल्यार हू इज डुईंग दीस इज द सिवीक बॉडी. सिवीक बॉडी इज द विलेज पंचायत. हे आमचेर येता न्हू. फाल्यां सकाळी जर तुमच्या हातून सोंपयलो ट्युरिझम डिपार्टमेंटा म्हणजे कोस्टल एरिया सगळी ड्रायव्ह, जाल्यार तुमी हे घेवपाक जाय. आय एम रेडी बिकॉज आय हॅव मेड माय MRF शेड of about 80 meters, about 240 square meter, which is there now. Segregation is being done over there. My wet garbage is going on to the plant every morning. We are segregating near the MRF over there. खंय टुरिझम डिपार्टमेंट फेल जाला अशें कितें दिसना? अशें दिसता. टुरिझम डिपार्टमेंट इज नॉट कन्सर्न अबाउट कलंगूट एट ऑल. आतां ते हे कितें म्हणटाले, मायकल बरो जाला जोझफाक आनी जोझफ जाला मायकलाक आनी हेजेर आमी अशें उलयता म्हणून. ना, हांव कोणाचेरूच बरो ना. पूण हे क्लिनलीनेस कितें जाय न्हू तें जायच. आमकां कलंगूट परतून आय एम सेयींग दॅट एगेन एंड एगेन लॉस्ट ग्लोरी परतून हाडया आमी कलंगूटान. रायट, हे क्लिनलीनेस करात. कलंगूट बिचार तूं देंवतलोय आमच्या बांदोडकाराच्या फाटल्यान, थंयसरूय ते कांयच नितळ करिना. थंयसरूय कांय करिना नितळ. ते एक टॉयलेट आसा तेजो ओवरफ्लो जावन सोंपतो दर्यान पावता. सांगून थकले आमी. हे गाडयांचे म्हणपाक ते RTO लागीं आहा आनी ते डिपार्टमेंटा लागीं आसा. आतां डिपार्टमेंटान आनी RTOन ते पळोवंक जाय. ते आमची ती ड्युटी न्हू. पूण आमची ड्युटी फकत आमी क्लिनलीनेस हेचे हांव उलोवंक शकता. गाडयांचे इवन तुका सांगता JWMC आमच्यो गाडयो तेन्ना खरेंच पिड्यार आहल्यो. तेन्ना ते घेयन आसले. हे ना ते ना म्हणून ते घेयन आसले. आतां हांवें सगल्यो गाडयो म्हणजे 6 गाडयो व्हडल्यो गाडयो हांवें न्यू घेतल्या. 10 गाडयो हांवें धाकट्यो गाडयो घेतल्या. सो एवरीथींग इज न्यू. सो हेजे वयर हांव आतां आनी कितें उलोवं? म्हणजे तुम्ही म्हणजे अशें आहा की इनडायरेक्टली जर तुमच्या हेचेर एक्शन घेतली जाल्यार ह्या गाडयांचेर एक्शन घेवंक जाय. न्हू. सगळ्यांचेरूच घे न्हू. दुसरे पंचायतीचे हे आहा व्हेकल आहा
इट इज इन द सेम कंडिशन. बट वाय शूड आय कंप्लेन अगेन्स्ट अदर पंचायत? जेन्ना म्हाजें केलें न्हू तुमी, आनी आतां म्हाका कालूच नोटीस येयले की ही गाडी तुजी आहली म्हणून रिजर्व विदावट एनी लिचर्ड टँक म्हणून, आनी ती गाडी हांवें स्क्रॅपाक घातलेली आहा फॉर द लास्ट 2 months. दे आर टार्गेटींग ओन्ली कलंगूट पंचायत, JWNC. सध्या आम्ही पावलेले आसा कलांगूट जी टिटोज लेनी कडल्यान जो फुडें जो रस्तो बिचा कडेन वयता, ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचो जो सुलभ टॉयलेट आसा पळय त्या स्पॉटाचेर सध्या आमी हांगासर पावलेले आसा. हांगासर सेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता, हांगासर एक गार्बेज डंपिंग एक हांगासर जागो आसा हो नोटिफाय केल्लो आसा. आनी हो जो जागो नोटिफाय केला हो ट्युरिझम डिपार्टमेंटा तर्फे नोटिफाय केल्लो आसा. पुराय कोको बीच, बागा बीच टू कलांगूट बीचाचो जो टोटल जो कचरो जो आसा, जो हॉटेलाचो आसूं आनी खंयचो आसूं, तो सगळो कचरो जो आसा हो हांगासर डंप जाता. आता थेट म्हाज्या फाटल्यान जर ही एरिया पळोवंक शकता तुमी, ना म्हणीत जाल्यार भरपूर 200-300 स्क्वेअर मिटर अशी ही एरिया आसा. आनी ह्या एरियेचेर जो कचरो जो आसा हो हांगासर डंप जाल्लो दिसण्याक येता. हांगासर पळयत जाल्यार तुमकां दिसण्याक येता की कशा तरेन हो कचरो जो आसा टोटल हांगासर घाणी पडलेली आसा. हांगासर येवपाक सुद्दां हांगासर जायना. थेट आमी उबे रावतले जाल्यार आमकां इतलो हांगासर घाणीचो वास मारता हांगासर. जेन्ना आमी आतां ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे जे काही मनीस हांगासर सध्या कलेक्शनाक येयलेले आसा, आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेतले की हांगासर जे गार्बेज आसा पळय ती सेग्रिगेट जाता एवरीडे, जाल्यार तेणें आमकां सांगलें की हांगासर आमी डेली येता, डेली हेचें कलेक्शन करता आनी हो जो कचरो जो आसा हेचें सेग्रिगेट जाता म्हणून सांगलां. पूण जेन्ना आमी स्पॉटाचेर पावले जाल्यार हांगासर दिसण्याक येता की जाय तशें रितसर ह्या गार्बेजचें कलेक्शन जायना. फुडल्यान जो कचरो आसा पळय तेचेंच कलेक्शन जाता अशें खंय तरी दिसण्याक येता. फाटल्यान जितलो कचरो जो आसा हो तशाक तसो हांगासर पडीक पडलेलो आसा आनी घाणी पडलेली आमकां दिसण्याक येता. ट्युरिझम डिपार्टमेंटाची जी एक हांगासर बोलेरो कार जी आसा ही हांगासर सध्या स्क्रॅप जाल्ली आसा. कितले वर्सां जालीं आमकां दिसण्याक येता की गाडी जी आसा तशाक तशी आसा आनी गाडयेन भितर सगळो जो गार्बेज आसा पळय ते हांगासर कुसलेली आसा, घाणी सगळ्यो पडलेली आसा. फुडें जर पळयत जाल्यार फुडली एरिया सगळी हांगासर गार्बेजीन भरलेली दिसण्याक येता. ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान जाय तशी कलेक्शन जावंक जाय पळय तशें रितसर कलेक्शन जायना अशें खंय तरी ह्या स्पॉटाचेर पावल्या उपरांत आमकां सद्या दिसण्याक येता. दुसरो विशय जर आमी सद्या घेत जाल्यार थेट आमी तुमकां आतां व्हरोन फुडें दाखयता की सद्या हांगासर तुमी पळोवंक शकता ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम ही गाडी हांगासर कलेक्शनाक येता डेली. या गाडयेची जर कंडिशन आनी हालत जर पळयत जाल्यार सारकी बेकार जाल्ली आसा. अशें दिसण्याक येता की ही जी गाडी जी आसा ऑलमोस्ट स्क्रॅप जाल्ली आसा गाडी म्हणून. ह्या गाडयेचें टोटल लायफ आसा पळय तें सोंपलेलें आसा. केन्नाय खंयच्याय टायमार ही गाडी बंद पडूंक शकता. हे आमकां हांगासर खंय तरी पावल्यार दिसण्याक येता. कित्याक गाडयेचो जर पळयत जाल्यार बंपर वगैरे आसा पळय ते सगळे हांगासर दोरयेन बांदलेले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा. जाय तशें गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो हांगासर मेंटेनन्स टायम टू टायम जायना अशें खंय तरी ही गाडी पळोवन आमकां सद्या दिसण्याक येता. आतां ही जी एरिया जी आसा ही जी डंपिंग एरिया जी ट्युरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान जी नोटिफाय जाल्ली आसा आनी पुराय गार्बेज जी हांगासर सद्या आमकां बुरशी जाल्ली दिसण्याक येता. सगळी कडेन गार्बेजूच दिसण्याक येता. रितसर जाय तशें कलेक्शन खंय तरी जायना. या सगळ्या हेचेर आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया कलांगूटचे सरपंच जोझफ सिक्वेरा आमी त्यांच्या कडल्यान की ते ह्या गार्बेज जो हांगासर डंपिंग जाता त्याच्या बद्दल ते कितें म्हणूंक सोदता पळय ते. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की कलांगूट हांगासर एक तेंच्यांनी न्यू जो प्लांट आसा पळय तोय घातलेलो आसा. आतां थंयसर गार्बेजचें कलेक्शन कशा तरेन सेग्रिगेट जाता हे आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्या प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां हांगासर जे गार्बेज सगळी हांगासर डंप जाल्ली आसा आनी सगळ्यो घाणी पडलेली आसा ह्या बद्दल आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलांगूटच्यान.